The main issue of the debate mao ang kabahin na sa mga larawan. Ang mupamatuod na 10 ka minutos. Pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Pamatudan ni Catholic Faith Defender Brother Paul Alima. Daghang salamat Mr. Moderator, o once again maayong gabi kanatong tanan. So gi-welcome nako ang atong pinangga nga igsuon si Evangelist Archie Aniedes nining atong second round sa atong proposisyon. Ug nining ikaduhang hugna sa atong debate, akong katungdanan isip afirmatibo ang pagpabarog sa tema nga gipirmahan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaan nga kasulatan, dili sumala sa akong kaugalingon nga opinyon. Ang tema general mga larawan, ang Diyos ba nagtugot nga maghimog larawan? Unang-una, ang Diyos mismo naghimog larawan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26-27. Mao kini ang atong mabasa sa balaang nga kasulatan. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong larawan. Versikulo 27, o gilalang sa Dios ang tao sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gilalang sila. So kitang mga tao ang timaan nga ang Dios bisan sa iyang pagka-Dios nagmugna siya og larawan. Pero basin mangutana si Brad nga kanang larawan ba bro nga kinulit? Ang Diyos ba nagkulit o larawan? Ang tubag sa Zacarías Kapitulo 3 versikulo 9. Sa tubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong, kulitan ko kini. Og sulod sa usa lamang kaadlaw papason ko ang sala niining tawhana, niining katawhan. Unsay giingon sa Dios? Ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong, kulitan ko kini. Ang pangutana, ang Dios ba nagkulit? Ang tubag nagkulit. So kung ang paghimog mga kinulit generally bawal, ang Diyos na mismo ang unang nasayop. Kay mismo siya naghimog larawan, dayon nagkulit pod siya o kinulit. Ang Diyos ba nagsugo nga maghimog larawan? Tubag. Exodus Kapitulo 25 versikulo 18 dinhi sa The Living Bible. Kining The Living Bible dili kini Biblia nga hubad sa Katoliko. Biblia kini nga gihubad sa mga dili Katoliko. Ug unsa may atong mabasa dinhi sa bersikulo 18, unsa may giingon sa Dios kang Moises? Then make images of angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. Unsay giingon sa Dios? Make images of angels. Gisugo sa Dios si Moises nga Moises paghimog larawan sa anghel kon kirubin. Kon absoluto pa nga paghimog larawan sayop nan ang Dios ang unang
nasayop. Basin mangutana siya, Brad Paul, si Moises may gisugo nga maghimog larawan, wala man mo sugoa. Dinhi sa balaang kasulatan, naay naghimog mga larawan nga wa gyud sugoa, pero gikahimutan sa Dios. Asa mabasa? Dinhi sa balaang kasulatan sa unang ikaduhang Kronikas, Kapitulo 2, versikulo 6. Mao kini ang atong mabasa. Gidayan-dayanan niya ang templo. Adit balik dinhi ta sugod sa versikulo 5. Ang kinadak-ang bahin sa templo gihaklapan niya sidro. O gihalupan niya kinig bulawan, o gikulitan, o mga palmerag, mga kadina. Gidayan-dayanan niya ang templo, o mga mahalong bato. Ang bulawan nga iyang gidapat ninigikan sa Farbaim, hinaklapan niya ang tibuok templo, o bulawan. Og ang mga salagunting mabakanan, mga bungbo og mapultahan niini, o gikulitan niya og mga kirubin ang tanan nga bungbong. Og dito sa pinakabalaang dapit sa templo, sumala sa 2 Kronikas, Kapitulo 3, versikulo 10, unya siya naghimo diha sa balay sa labing balaan og duha kalinilok nga mga larawan sa makirubin og naghaklap niini og bulawan. Di ay ang templo sa Ginoo gibuhatan ni Haring Solomon og mga larawan pinaagi sa batid nga magkukulit nga gipadala sumala sa 2 Kronikas Kapitulo 2 versikulo 12 ug 13. Si Huram usa ka batid nga mangungulit mao ang naghimo niadtong templo nga gitukod ni Solomon. Ang pangutana, nalipay ba ang Dios? Ang tubag, 2 Kronikas Kapitulo 7 versikulo 16, mao kini ang atong mabasa, humantukura ang templo nga dunay daghag larawan. Karon gipili o gibalaan ko kining templuha, ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod, bantayan o panalipdan ko kini. Palakpakan nato ang Ginoo. Si Solomon gisugo ba sa Dios? Wa gyud tay mabasa ang gisugo sa Dios si Solomon. Apan nganong gibutangan man ang templo sa Dios? Unang Kronikas Kapitulo 28 versikulo 18-19, gisultihan usab ni David si Solomon sa mga plano bahin sa himuong karwahing bulawan o sa kirubin nga binuklad ang mga pakoibabaw hasudanan sa kasabutan sa Ginoo. Gisaysay niya pag-ayo kang Solomon ang tanan nga angayng buhaton sumala sa sinulat nga plano nga subay sa kasuguan sa Dios mismo. Sato pa ang ilang pagbutang og malarawan sa templo sa Dios, duna di ay gipasubay nga existing law. Naa na di ay sugo nga maghimog larawan diha sa tabernakulo. Ug ang gisugo ni adto mao si Moises. Pag maghiskot kitag balaod sa Ginoo, ang balaod is proactive. Unless dunay himuon nga revision o amendment. Sa ato pa, ang pagbutang og larawan sa templo gipabase sa existing law. O kana nga law, wala kana i-amendar ni Kristo. Wala kayo mabasa sa Biblia nga miingon si Kristo nga ihunong na nato ang paghimog larawan. Si Kristo dito sa templo kada adlaw nanudlo sumala sa Mateo Kapitulo. Time na? Time. Okay. 10 minutes. Okay? So, salamat. 10 minutes sa affirmative side nga pagpamatuod
nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. 10 minutes interpellation. Question is ya, question? Or akong time, 10 minutes? Pangutana. Pangutana, yes. Mga igsoon, akong pangutana mga igsoon, kaya nag-ingon man siya nga si Moises gisugo o paghimog larawan, dili larawan ang gisugo mga igsoon, kung dili kirubin lamang mga igsoon. Naan pangutana, asa mabasa ang larawan? Sa Genesis 1:3 mga igsoon, ayaw po ni ang Biblia. Kirubin mga igsoon, duha ka anghel nga nagukbo mga igsoon, asa mabasa ang larawan nga imong giingon? Kung mabasa ko nga nag-ingon ang Ginoo, make images of angels. Pildi ka. Basaha! Okay. Exodus Kapitulo 25 versikulo 18, then make images of angels. Sabi ni Isaya, busa paghimog larawan sa anghel. So, Igsoon, lahi nga interpretasyon ng igsoon, anghel mayon kirubin during the time, pero si Moises ang gisugo, dili ang mga tao. objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate. Number 4, direct Okay, I will question. Okay, pangutana. Mao kini mga igsoon. Akong gamiton kining inyong katisismo para makita ang inyong Objection, kabakakan. Mr. Moderator, Okay. ang atong proposisyon, Proceed for- period, Biblia, why referensya? Okay, pangutana. Proceed for the question. Dili ba gidilipod ang prosesyon? Sa Isaias 46:7, pasano nila kini? Og dadon, itungtong nila kini sa butunganan ni ini. Og magpabilin kini dito. Dili kini makalihok kung may musangpit ni ini. Mr. Dili kini matubag o makaluwas o Objection makaison. for violating Ang pagka-Diyos the rules of dili debate. makabutag larawan. Okay. Nga hindi mo sa kabatid sa tawo mga igsoon. Hold. Pangutana. Yes mo na pangutana mga igsoon. 1 minute ang pangutana. Atong tiwason. Buhat 17:29 og sanglit kita mga anak man sa Dios, dili na to hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo mga igsoon. Unsa may inyong tubag niya na? Ang akong katungdanan din Mr. Anyedes, pagprobar nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. Og daghan ko gipresentar nga makalikunan. So nga kining kamatuoran nga akong gipamatuod nga wala magtugot ang Ginoo kay ako ang Ginoo gani mismo nagkulit man gani, nagpasugo pa siya nga maghimog larawan. So akong napamatud-an ang proposisyon nga akong gipirmahan. Si Solomon ang gisugo, dili ang mga tao mga igsoon. Ayaw i-insist ang inyong kaugalingon nga kamo gisugo sa Dios. Kaya ang Ginoo mga igsoon, magpreparal mga igsoon og iyang tawo nga sugon og wala ta sugwa, dili ta magbuhat. Question. Okay, pangutana. Question. Pangutana. Si Jesus mao ang bugtong dalan nato ngadto samahan. Busa dili ba kinahanglan moampo pakitag mga santos. Juan 14:6 si Jesus mitubag. Ako ang dalan. Objection, ang kamataran, Mr. Moderator. o ang kinabuhi. Objection. Walay makaadto samahan kun dili moagi ka. Objection, Mr. Moderator. Larawan na ang tema. Ganina nga Santos, larawan ka. Karon Yes. nga, larawan na Inyo mabalik ni ka pag pangutana. Santos. Okay. Larawan na imong Hold. pangutana. Hold. Take note. Take note. We have agreed kung ang debate kabahin sa mga santos, ang speech, ang questions, everything focus on scenes, not images. Now is the time to debate on images, larawan. Focus on larawan, not scenes. Larawan, focus. Proceed. Pangutana. Gidili usab ang paghalok sa larawan. Apan magdabilin ako kanako og 7,000 sa Israel nga wala mapilo at tubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa kababa nga wala maghalok kaniya unsa inyong tubag. Kalayo na itong Baal brother, ang akong giprove nga ang Ginoo gialaw niya nga maghimog larawan. Siya mismo naghimog larawan, nagpasugo siya ka Moises nga Moises make images of angels. So akong naprobahan ang akong proposisyon nga gitugutan sa Ginoo nga magama og larawan. Si Moises ang gisugo, gitugutan pa ang mga tao sa pagbuhat og larawan og Diyos makita ba sa Biblia? Tubag, bahalag si Moises ang gisugo, basta ang tema nag-ingon man nga ang Dios nagtugot. Klaro kay mga igsoon nga bakak ang tubag mga igsoon. Ayaw i-insist sa inyong kaugalingon mga igsoon nga magbuhat kag larawan kay si Moises ang gisugo. Karon ang pangutana mga igsoon, kinsay nagbuhat niining larawana? Tawo or dili? Kini nga larawan na existing law ang Dios nga maghimog larawan.
Wala man na niya giamen nga ayaw na mo paghimo. Imo ba mabasa sa Biblia nga buhatig larawan si Maria? Gibasa na gani nga ang Ginoo gialaw niya. Si Solomon ang gisugo mga igsoon. Si Solomon. Okay, hold on. When you have to ask, listen to the answer. When you have to deliver the answer, respect both sides. Listen to the answer. Proceed. Ako pa man, pangutana, di ba? Listen to the answer. Answer. Proceed. Ako nang giingon kanimo Mr. Aniedes nga naay existing law. O kana nga existing law never na giamendar ni Kristo. So proactive na siya. Bisan wala ka direktang gisugo, kay naa may balaod nga gialaw nga maghimog larawan, mautong si David naa sa iyang blueprint sa iyang plano. Unang Kronikas 28, ato na akong gibasa ganina sa 28, 18, 19 nga ang ilang paghimo sa malarawan dito sa templo gipasubay sa balaod. So naay existing law. Dili na ka maghuwat nga ang Ginoo moingon na, hoy, paghimo ragod na may existing law. Sama pananglitan nganong nagtahod man ta sa atong ginikanan. Diretso dayta ang gisugo sa Ginoo. Wala man, pero naa may existing law nga obliged ta sa pagtuman ug wala na iamendar. Mao na ang tubag nako sa imong nindot kayo nga pangutana. Proceed. Unsa man nga klase nga 16 law, brother? Ang balaod gani nga gialaw sa Ginoo nga maghimog larawan naa na sa balaan nga kasulatan. Og ako nang giprove ni ining atong debate nga ang mga larawan gitugutan na sa Dios. So mao na nga sa templo sa Dios, Ezekiel 41:17 hangtod sa 20, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa keruben, larawan sa taong duhay nawong, larawan sa palmera, larawan sa leyon. Nakulit kini sa tibok palibot sa templo nganong naa may templo, nganong naa may larawan ang templo din dito gisimbang Dios kay gitugutan man na sa Dios. So Tinuod, nindot kay nga pagkatubag mga igsoon. Atong hanaon mga igsoon nga ang gisugo si Solomon apan lupa og larawan mga igsoon. Unsang larawana? Unsang larawana mga igsoon? Mao gani gitubag kana ganina sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 20. So dili mga tawo ang larawan nga larawan sa keruben o anghel, larawan sa tao, larawan sa leyon, sayop mga igsoon. Dili larawan sa tao mga igsoon. Respect the time for answers. Behave. There is time for all. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. There is time to ask questions, time to answer. Now is the time to answer. Listen. Thank you, Mr. Moderator. Okay, paminaw, Mr. Aniedes. Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 nangutana ka man unsa ni Audience, behave. Time to listen. Proceed. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa palmera, sa makirubin, mga larawan o hulagway sa palmera og sa makirubin nagulos-ulhos. Matag kirubin may duha ka nawong, may nawong sa mga tao nga nagatubang sa palmera, sa usa ka kilid og sa usa ka nawong sa leyon nga nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Nabasa nga naay larawan ng templo sa Dios. Okay, clarification before. For purposes of audience, clarification og sa tanan nga naminaw karon worldwide. Asa mabasa nga gitugot sa Dios Ezekiel 41 verse 17 to 20. 17 to 20. Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Question. Apan, nganong nagbuhat mga tao nga si Solomon ra may gisugo? Tubag, unang Kronikas kapitulo 28, 18, 19 naalagi existing law. O kanang existing law wala na giamendar hangtod karon. Mao nang si Kristo ni bergyod siya nga may object sama ni atong tuwa sa templo, sama ni atong gihatagan siya og sinsilyo nga dunay larawan sa kwarta. Ni si Kristo may komento agin sa images kay wa gyud niya giamendar ang pag
sugo niya nga maghimog larawan. So karon wala may balaod nga nagbawal sa paghimog larawan, mo nang gipasubay sa balaod sa Ginoo ang paghimog larawan. Unang Kronikas 28:19-20. Sunod nga pangutana. Karon kiningon man ka nga doon na existing law mga igsoon. Nganong inyo man kitangtang ang ikadong sugo? Dili ko obligado nga motubag ana. Wala na mo natangtanga. Ngani nagdala ko dinhi og makatolik version. Ayaw mi akusahi nga amo nang gitanggal. Kung mabasa na ko nga naana sa among Biblia, walay gidelete. Basahon nako. Kung wala ba dinhi sa among Biblia, akong gigamit nga Bible is Duay version. Exodus kapitulo 20 atong tan-awon og tinuod bang imong akusasyon nga among gitanggal. Okay. Paminaw. Exodus kapitulo 20 versikulo 3. Thou shalt not have a strange god before me. Thou shalt not make to thyself a graven. Time off. Humana sa 10 minutes pangutana. Now is your time to deliver. 10 minutes. Nining second proposition, pamatud-an nga mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Ang role sa negative side, pagpamatuod nga gidili sa Dios ang pagkulit sa mga larawan. You have 10 minutes larawan. Amen. 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 Tinaw klaro kay mga igsoon ang kabakakan sa itong igsoon mga igsoon. Akong gilista mga igsoon diya sa Genesis 1:27 nagingon ang pulong sa inyo gibuhat sa Dios ang tawo sama sa iyang kaugalingong dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki o babaye iyang gibuhat sama sa dagway sa Dios mga igsoon dili larawan ilang gipunaan abi niyo mga igsoon tinuod man naa sa inyong Biblia mga igsoon kanang ikadong sugo na pero kadto mo sa inyong simbahan karon mga igsoon tanawa ninyo dito wa bagilangkat tanawa mao ni igsoon ang inyong 10 commandments si kinsa ka man nga makaako mga igsoon sa paglangkat sa kasuguan sa Dios dili ba nimo dipinsaan ang balaod sa Dios mao ba'y tumano ninyo ang sugo sa tawo nagingon diha mga igsoon diha sa city size mga igsoon ngadto sa 9 akong balikon wala gayon masayop si propeta Isaias may tungod sa gipanagna nining mga tawhana. Kining mga tawhana nagpasinungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kaya mga sugo nga hinimo sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios og may rason maigsoon ilang gidilit. Unsa ka maro? Dili ka magbaton og laing Dios, gawas ka nako. Ikaduha, ayaw pagbuhat og larawan og Dios dinhi sa langit o dinhi sa yuta o ilalop sa tubig. Ayaw pagyugmo ni bisan unsa kay ako ang Ginoo nga iyong Dios, abubuhan ako. Apan sa ilang gibuhat maigsoon diha sa simbahan ninyo adto mo karon. Gidilit nila maigsoon ang ikatulong nga sugo maigsoon. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ilang gihimong ikaduha, you shall not take the name the Lord in vain. Nga instead mao kana ang ikatulong maigsoon. Remember na Sabat mga igsoon. Ang ilang gingon ikaupat mga igsoon ilang gihimong ikatulo. Ang ikalima ilang gihimong ikaupat. Ang ikaunom ilang gihimong ikalima. Aron makumpleto mga igsoon. Ang ikanapo nga sugo mga igsoon ilang gihimong ikaduha. Ikasiya mo kinakapo mga igsoon sa Biblia sa Romano Katoliko mga igsoon diya sa simbahan. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goat. Usara na siya kasugo mga igsoon sa balaang kasulatan. Nga nagingon, thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife mga igsoon. Karon, nga inyong naibawaan ng kamaturan mga igsoon, inyong gyapong dipitisahan. Brother Alima, tarong ba nang gibuhat sa atong mga kaparian sa pagbuta sa mga tao? Tarong ba? Tanawa ko na ninyo mga igsoon. Gitagaan ba mo authority sa pagkuha sa balaod sa Dios? Asaman mo dapita maigsoon nga nay justisya ang iyang gibuhat. Sa gibuhat. Kisa may gibuhatan na maigsoon. Yang ano gitangtaman common sense lang maigsoon para mabutaan ang mga tao. Natingalan ko mga igsoon sa ako mga igsoon. Intelihente unta sila kayo mga igsoon. Apan nabutaan sila
hantod karon mga igsoon tungod niini kay nigadto nila sa simbahan mga igsoon dili nila makita mga igsoon ang ayaw pagbuhat og larawan o Diyos dili sa yuta. Kung gitugutan si Moises kaniadto og si Solomon sila ra duha ang Dios kasugo dili si Kristo. Wala miyari din si Kristo mga igsoon aron ingon nga gambi og larawan og ribulto si Senyor San Vicente o kinsa pa ng mga santusa. Wala mga igsoon, sugo ka na sa tao. Ngunang kawag lamang inyong pagsimba ka nako kay inyong kasing-kasing halayo ka nako. Kaya mga sugo, kay hindi mo lamang sa tao inyong gitudlo nga balaod ka kuno sa Diyos. Dili na balaod sa Diyos. Wa kay makita mga igsoon. Dakong pamanastamas mga igsoon ang ilang gibuhat sa mga kaparian. Wa mo kabantay mga igsoon nga naghatag lang sila usa ka representative nga pare mga igsoon aron dili makita nga hubo sa tubangan sa alagad sa Dios. Patubanga ang mga pare mga igsoon sunod nga debate mga igsoon. Pagkapin mga igsoon, pagkapin sa sunod nga debate mga igsoon sa adlaw nga ipapahulay mga igsoon karong April 20 mga igsoon. Atong makita og maila mga igsoon kung unsaon mga igsoon nga mga pare mga igsoon mamahimong gamay sa tubangan sa alagad sa Dios. Kung kaya nila mga igsoon nga magpakaringnon sa mga tao mga igsoon apan sa alagad sa Dios mga igsoon sultian ta mga igsoon. Walay makatubag dili asa man ni karon. Asa man ni karon. Igsoon. Audience, you are not part of the debate. Kudaki dito karon adto mo mapuhon aron maila magigsoon og kinsa na istorya sa kamaturan mga igsoon. Arita sa kamaturan. Adto mabisan asa nga simbahan sa tibuok Katoliko. Even kini sila si Brother Mixon, nasayod din sila Mixon. Kaya nakabasa din sila Mixon. Nakabasa din sila Mixon. Nga wala diha ang ikanong sugo diha sa Biblia. Pero gibot tanawon sa Biblia sa Katoliko. Pero diha sa simbahan mga Mixon, wala nila gibutan. Kay gusto sila nga kanunay butaan ang mga tao sa katawan sa Dios. Dili kita magpabilin Mixon nga buta. Inaya lang aron klaro ba? Yes mga igsoon, ingon sila hinayan para maklaro. Sultian ta mga igsoon. Kung dili man ninyo maklaro mga igsoon, apan maklaro kini sa mga tao mga igsoon nga gihikap sa balang espiritu sa Dios. Igsoon. Wala gayud mahimuot ang Ginoo mga igsoon. Ni anang larawan ni Maria nga inyong gisimba. Wala gayud malipay ang Ginoo mga igsoon. Wala gayud malipay mga igsoon. Ila na lang diskarte mga igsoon. Ila na lang dipinsa mga igsoon aron madipinsaan ang mga pare mga igsoon. Okay. So karon mangutana ko ninyo mga igsoon. Nalipay ka ang Ginoo sa gibuhat sa mga tawo? Karon mga igsoon mo insist sa mga tao mga igsoon wala na mo apoy, wala na mo ludhi ibutang ta mga igsoon. Nakay amahan imong gaman og picture mga igsoon, imong kudakan mga igsoon. Okay lang na siya mga igsoon. Apan kung imong butangan mga igsoon og buwak, imong butangan kandila tapos imong ludhan, imong ampuan mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Nganong mo simba kani ana mga igsoon? Nga patay man na. Klaro ang giingon sa Biblia. Muadto sa lasang magputol kahoy. Example lang ako Mixon. Magkuha ko aning guma Mixon orang kahoy Mixon. Putlon, silsilon, kulitan, sininaan, tapos simbahon. Binuhat sa kamot sa tawo. Nya mo insist wala na mo simbaha. Dili na Diyos. Oy, gilimdan ang inyong kaugalingon mga igsoon sa inyong kaugalingong paghuna-huna mga igsoon og wala ninyo dawata si Kristo igsoon tungod kay dili ka mo gusto nga modol og mubalik sa Dios mga igsoon. Sa Dios lamang kita mo simba mga igsoon. Sa Dios lamang ang gamanan nga nagimo sa tibuok kalibutan og sayuta nga naghatag og nag-provide kanato. Wala ni anang mga santos. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako kayo panamas-tamas. Gipasabot na sa Ginoo diha sa Deuteronomy 4:16 og 19. Dili ka mo magbuhat og mga panagway o larawan sa yuta o sa langit o sa dagway sa lalaki o babae mga igsoon. Ibuhat dagway sa babae. Si Maria ba na mo ba ni Maria tinod? Wala pa may picture o kudak sa una mga igsoon. Kumonsensa mga igsoon. Ingon bitaw diha sa buhat. O kay iya man kitang mga anak sa Dios, dili na tononaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo. Usa may makuha ni mo anak mga igsoon?
papel man na, sabi ko na, bato man na, joke man na mga igsoon, paipir man na, nay mata dili ka kita, alasaon pagali posisyon mga igsoon, wala man na ikinabuhi. Makadungog din na mga igsoon, muna gigon sa Biblia, tapos dili nyo na wato ng kamaturan. Apan salamat sa Diyos. Kaya nga naman, tungod kinapadayag ang iyang pulong mga igsoon, kung tiga man kamo kasing-kasing karon mga igsoon, humuka na ka mga igsoon. Ayaw labani ang reliyon mga igsoon, kay walay reliyon nga makaluwas mga igsoon. Atong labanan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Walay reliyon nga makaluwas nimo mga igsoon. Walay reliyon. Kung nakadawat ka mo mga igsoon sa sayop nga pagtulunan mga igsoon, dihay niingon ako mga igsoon, dili magka-pastor, dili magka-ministro mga igsoon, pagkadakong questionable mga igsoon. Ang mga apostolis ba ni Kristo mga igsoon, aduna ba'y giskwelahan? Wala mga ordinary na mga igsoon. Dili magmater ang Biblia mga igsoon, o imong iskwelahan na po katoik, aron imong ipatuo sa mga tao nga nakay kaalam sa Dios. Time up. Okay. Interpolation for 10 minutes. Atong hatagan og panahon nga 10 minutos pagguba sa mga argumento nga gipadayag ni Evangelist Archie Anides. Let's give the floor for interpolations. Nagbuto-buto nga mga pangutana from Catholic Faith Defender Paul Ace Alima. Daghang salamat, Mr. Moderator. Mr. Evangelist Archie Anides, nagpamatuod ako nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. O prueba ni Ana ang Diyos mismo nagkulit, sumala sa Zacarias 3:9. Ang pangutana, sa dihang nagkulit ang Diyos, nasayop siya wala tubag? Dili ang Diyos ang nagkulit mga igsoon. Never nga ang Diyos mga igsoon nagkulit. Kung dunay gisugo ni atong panahon na mga igsoon, adto rang panahon na. Dili na to i-insist mga igsoon ang atong kaugalingon nga wala ta diha sa Biblia. Nabay mga ngan sa mga santos des Biblia, wala man mga igsoon. Nabay mga larawan sa santos diha sa Biblia, wala man. Sunod na pangutana. Kay miingon ka man nga walay mabasa nga siya nagkulit. Kining pag-ingon sa Dios sa Zacarias 3:9 nga sa atubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong, kulitan ko kini. Ang namulong niini sumala sa bersikulo 7 ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa pag-ingon sa Dios nga kulitan niya ang bato og pito ka naong, ang pangutana, wa pa matubag, nasayop ba ang Dios o wala? Ang tubag mga igsoon, kaniadto nagsugo ang Dios. Pero sa ikaduhang kasabutan, wala nagsugo ang Dios mga igsoon. Even si Kristo wala nagsugo og pagbuhat og larawan og pagkulit og larawan. O mga Diyos never mga igsoon. Ani ana kita karon mga igsoon sa ikaduhang kasabutan. Wala ta diha sa old nga kasabutan mga igsoon. Balikon ko ang pangutana. Zacarias kapitulo 3 bersikulo 7 kama 9. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong, kulitan ko kini. Nasayop ba ang Dios nga siya magkulit? Dili mahitabo nga masayop ang Ginoo mga igsoon. Ningingon ko mga igsoon, ang kinsay gisugo sa Dios siya lang mga igsoon. Ayaw i-insist mga igsoon nga i-apil ang mga tao. Nganong i-insist yung mga tao kung sa'y nakasuwat na sa Biblia, mo itong sundon. Okay, kay miangkon ka man nga wala masayop ang Dios, husto ba ang Dios sa iyang pagkulit tubag? Karon mga igsoon, husto gid ang Dios. Dili mahitabo nga masayop ang Dios mga igsoon, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mga igsoon. Ang gamhanan nga Dios mga igsoon, nga mao'y mamalandong kanatong tanan, diri mga igsoon, dili gid masayop mga igsoon. Busa mga igsoon, ayaw i-apil ang Ginoo mga igsoon, nga imong insist nga nagsugo siya mga igsoon sa katawan karon, sa kapanahunan karon, kay wala gid ka na mahitabo mga igsoon nga nagsugo ang Ginoo sa atong kapanahunan karon. Sunod nga pangutana, Exodus kapitulo 25 1:18. God said to Moses, then make images of angels. Nasayop ba ang Dios sa iyang pagsugo kang Moises nga maghimog larawan sa anghel? Nasayop o wala? Tubag. Igsoon ang gibuhat mga igsoon, kay gisugo si Moises igsoon.
Kirubin mga igsoon, dili larawan mga igsoon, dili larawan sa Injil, dili kirubin, duha ka anghel mga igsoon nga nagugbo aron pagbantay sa balaang kasulatan. Mao manggali mga igsoon nga sa dihang iwala mga igsoon gigawat dito sa Babylonia mga igsoon. Ilan ang Objection, gilangkat? Mr. Moderator, based on the rules of debate number 4 that focus on the main topic. Ang akong pangutana, kini bang larawan nga gisugo sa Dios kang Moises nga maghimo siya larawan sa anghel? Nasayop bang Dios sa iyang pagsugo niini? The question is categorical. It should be answered by yes or no. Ang question mga igsoon, Nasayop ba ang Diyos Wala. o wala? pero ang pangutana mga igsoon, ingani ha, ang pangutana niya, Mr. Moderator, larawan. objection based on the rules of debate number 7 or number For 5. benefit of the doubt, repeat the question. Answer yes or no. Okay. Salamat. Wala na Mr. sayop ang Moderator. Ginoo. Pero kirubin ang gibuhat, dili larawan sa kirubin. Wa ang larawan mga kaya wala diri sa Biblia. So akong pangutana akong Osbon. Exodus Kapitulo 25, 1-18. God said to Moses, then make images of angels. Categorical akong pangutana, nasayop ba ang Dios o wala sa iyang pagsugo ka Moises nga maghimo sa larawan sa anghel? Wala Nasayop masayop o wala? ang Diyos pero si Moises ang isugo, dili ang mga tao. Sa ato pa kay wa man day sa masayop, sakto di ay ang iyang pagtugot nga si Moises maghimog larawan. Ang buot pasabot sa Ginoo si Moises ang isugo, dili ang mga tao. Ayaw i-insist Pekson nga gisugo ang mga tao sa Dios. Ang pangutana, Mr. Aniedes, sakto ba ang Dios sa iyang pagtugot nga si Moises pabuhaton niya larawan? Tubag. Sakto Dili dili. lagi larawan ang gisugo sa Dios. Kirubay lagi wada ang larawan. Ayaw po ni dugagi ang pulong sa Dios. Wala yung larawan diri Pekson. Ha? Pagtrabaho atong masahon, iyong mugnay larawan. Mr. Sayo Moderator, objection, dili ni time sa iyang pagbasa. Ang iyang obligasyon, ang pagtubag sa akong pangutana uban sa akong premisa. Listen to the question. Proceed. Premise, Exodus Kapitulo 25, versikulo 1-18. God said to Moses, then make images of angels. Sakto ba ni nga ang Diyos nagtugot nga pagbuhat, nga buhat og larawan? Sakto o dili? Tubag. Sakto lagi ang Diyos pero si Moises ang gisugo, dili ikaw. Dinhi sa 2 Kronikas Kapitulo 3 versikulo 10. Naghimo man si Salomon didto sa templo sa labing balaang dapit o kinulit nga larawan sa keruben. Ang pangutana, nahimuot ba ang Dios niadto o wala? Igsoon, nahimuot ang Diyos sa dihang gisugo si Solomon. Nga dihang nang masinugtanon si Solomon maigsoon sa gipabuhat sa Diyos maigsoon. Apan ayaw lagi i-insist lagi maigsoon nga ang ubang mga tao gisugo, si Moises sila o si Solomon maigsoon ang gisugo, sila lang duha. Sunod nga pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga si Solomon gisugo? Tubag. Imo man gipangutana. Ngano mo counter magkamaigsoon ug asa sa Mr. Biblia imo man Moderator, gipangutana. objection, dili ni ang panahon nga mangutana kanako. Ang akong pangutana, obligado siya motubag. Kay niingon ka man nga si Solomon gisugo, ang pangutana, asa lagi mabasa nga si Solomon gisugo? Basa ang Biblia nimo kay ikaw manungutana niya na kasi Solomon gisugo. Ngano imo maibalik pangutana? Mr. Moderator, ngano ako may iyang patubagon sa akong pangutana? Okay, ruling. Pangutana. One who alleges has the obligation to prove his allegation. The premise of the question mao ni, imong gipadayag nga si Solomon gisugo nga mohimo og larawan. The question is, asa mabasa Nga gisugo si Solomon. Ikaw mo ay nag-ingon lang ko. Nagsugo. Apan di wala na ko ang bersikulo mga igsoon. Pero naa sa Solomon mga igsoon. Objection, Nagsugo si Mr. Solomon. Moderator. Apan dili na ko masayt ang bersikulo mga igsoon. Categorical, ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa mabasa nga si Solomon gisugo? Okay, Wala pa ni the matubag, question Mr. is Moderator. overkilled. It is very clear that the speaker cannot cite on the biblical text and therefore proceed to the next question. Sunod nga pangutana, salamat Mr. Moderator. Asa man mabasa sa Biblia
nga gipahunong na sa Ginoo, gi-revise na niya ang iyang existing law nga gihatag nga maghimog larawan. Asa man diha sa New Testament nga maingon si Kristo nga ayaw na mo paghimog larawan, hunong na mo sa paghimog larawan. Sa Exodus 20. Sa Exodus 20. New Testament akong pangutana. New Testament. Okay, sa New Testament. Asa mabasa nga gipahunong na sa Ginoo nga di na maghimog larawan. Gipahunong sa Dios og paghinog larawan. Dili gali ipabuhat ang larawan. Tapos ingog ipahunong nga ni pauna man dili gali ipabuhat. Commandments gali. Tapos mangutana ka og sayop nga pangutana ay magtubagon na kog sakto. Mr. Moderator, akong pangutana akong balikon, Mr. Moderator, kung imong ipermiso no nga. Maingon man gud siya nga wala na ang Ginoo magsugo sa New Testament. Ako siyang gigukod og naa ba kay ikaprobar sa imong statement nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Mitubag ka naa. Unsa man nga verse sa Biblia nga nagtug-an nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Juan 4:24 maigsoon. Nagingon si Jesucristo. Mao kini ang matuod nga magsisimba samahan. Ang magsisimba samahan diha sa espiritu ug sa kamaturan ug mao kanay gusto samahan mga igsoon. Klaro? Mr. Anides, dili na mao ang tubag sa akong pangutana. Akong pangutana, asa mabasa nga si Kristo nagpahunong na sa paghimog larawan? Ang tubag mga igsoon, ang Diyos sa espiritu o ang managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa espiritu o sa kamaturan. Common sense na mga igsoon, nga dili ipabuhat ang larawan. Okay, so salamat no. Mo-proceed lang ko sa laing pangutana. Proceed to the question, common sense. Matod nimo gidelete ang paghimo og larawan sa mga Katoliko. Kung akong ipresentar kanimo ang usa. Time is up for 10 minutes. Okay? And so, summary, 10 minutes, negative side. 10 minutes, iyang isummarize ang maong lantugi kabahin sa mga larawan. Ngaya karon nga ipamatud-an out of the debate. In other words, when you have to deliver a summary of the debate, ayaw na pangapkap og laing argumento. You have to recap the entire proceedings of the debate. Do not touch on other aspects, only on the out of the proceedings as a summary. Ruling both sides. Proceed. Salamat mga igsoon. Igsoon diha sa Jeremias 3:9 mga igsoon, ningon ang pulong sa Ginoo. Ningon ang pulong sa Ginoo. Nagbaligya usab siya og iyang lawas og wala siya mubati bisan nalagyutay nga kaulaw niining iyang gibuhat giugaw-gawan niya ang iyang tibok nasod. Nanapaw siya pinaagi sa pagsimba sa mga bato o sa mga kahoy mga igsoon. Ang mga tao karong panahona dili na mubati og kaulaw, musimba na lang sila sa mga bato, sa mga larawan nga walay kinabuhi. Kaklaro ni anak mga igsoon, dili sila mudawat mga igsoon nga gingon sa kaalam ni Solomon ang labing alaot nga tawo mao mga tawo nga nagbaton sa mga binuhat sa kamot sa tawo nga walay kinabuhi. Alaot gi-specify na ganina mga igsoon sa kaalam gyapon ni Solomon mga igsoon nga ang sinugdanan diha sa mga larawan o sa mga Diyos mga igsoon dunay usa ka amahan nga namatyan og anak mga igsoon nga pinangga kayo niya o niya iyang gihimuan og larawan, iyang gitagaag seremonyas ang usa ka patay. Ang pista mga igsoon, kanang inyo mga giselebrate nga pista mga igsoon, patay na o buhi? Sa nagkalakat ang kadugay nga panahon mga igsoon, ang maong dili batasan nga ni Dios mga igsoon, nahimo ng balaod mga igsoon o gisimba na sa mga tao. Mo na nahitabo karon mga igsoon. Tapos dili na konon, dili man ni Diyos, dili man ni larawan. Bisag inyo naggibuhat tanang binuhat sa kamot sa tawo. Apan dili sila mudawat mga igsoon sa kapildihan mga igsoon kay mapahitason man. Nag-ingon mga igsoon ang Mateo 5:1 mga igsoon, bulahan ang mga tawo nga sila miila sa kabos nga espirituhanon nga mga butang
tungod kay ilang maangkon ang gingarian sa Dios. Garbo ang nahitabo sa mga tao mga igsoon, mo nang dili mo angkon o kasaypanan, dili mo dawat mga igsoon nga gilangkat. Mo kini nahitabo mga igsoon, mo kini nahitabo sa mga tao karon. Gilabanan nila ang bakak. Kaklaro ana Roma 1:22. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay, imbis si mayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, mo na nagimaya ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Kana usa man na, di ba na binuhat sa kamot sa tawo? Ganun gimaya man ninyo, nganong giposisyon man ninyo, nganong gipasidunggan man ninyo. Og tungod diini gipasagdan na lang sila sa Dios. Og mo na nahitabo karon mga igsoon, gipasagdan na lang mo sa Ginoo diha tungod sa inyong malaway nga gitingwa sa inyong hunahuna mga igsoon. Kabantay mo mga igsoon, ato tagsipo, ato taog katedral mga igsoon, sa asa nga simbahan sa Katoliko mga igsoon, doon ay mga pagpangwarta, doon ay mga santos, mga ribulto mga igsoon, gihimo nilang negosyo, wa mo kabantay ni ana. Recap man ni mga igsoon, giulog-ulugan ra mo mga igsoon sa mga pare mga igsoon, ngano gud intaw nga mohatag magkag kwarta mga igsoon, ngano kung imong pabisahan ang patay mga igsoon, nga wala na kasiguruhan mga igsoon, wala na kasiguruhan mga igsoon. Apan siguro ka mga igsoon sa dihang inyong ilitok ang pulong sa Ginoo mga igsoon, diha sa inyong kasing-kasing ug una-una mga igsoon, siya magatubag kaninyo mga igsoon, kaninyo siya lamang, wala sa mga santos, wala ni Maria, wala ni San Pedro, wala ni Lucas mga igsoon, kundi si Kristo lamang. Wala si Pedro Kalungsod mga igsoon sa Biblia, wala si Senior Vicente sa Biblia, wala na yung inahan sa Rigla, inahan sa unsa pa ng mga santos, wala man na sa Biblia, wala man na diya mga igsoon. Idili ni Diyo madawat mga igsoon ang kamaturan mahitungod ni anang mga butanga. Magpadayon na lang padayon kamo mga igsoon hantod karong mga panahon na sa sayop nga mga pagtulunan. Kini sila mga igsoon, sure ko mga igsoon, aning ilang grupo sa Catholic Pitipender, aduna na pagbati o pagkonsensya mga igsoon, sa inahinay mga igsoon. I am sure mga igsoon, nga aduna na mga Catholic Pitipender mga igsoon, nga mo inahinay mga igsoon sa pagbiya, sa maong pagtuo mga igsoon. Mao ka na mga igsoon, hinaot pa ang ta mga igsoon, nga ang kalinaw o gugma ni Kristo mga igsoon, mao gayon ang mapatigbabaw mga igsoon. Ayaw na mo pailad mga igsoon, ayaw na mo pailad. Kabantay mo, kita ray kaaway, kalalis-lalis mga igsoon, pero mga pare, asa man sila? Asa man sila? Dili ta dapat ingani mo tabagyani mga igsoon kung napa sila mga igsoon o butugan pa sila sa tinuod. Mao man gani nga nagabahin-bahin ang tibuok kalibutan tungod kay wala sila mitudlo sa ilang katungdanan, isip usa kalagad sa Dios. Basahan ang Mateo 23 mga igsoon. Sabtan ninyo mga igsoon. Sabtan ninyo ang Mateo 23. Sila ang gitumbok sa Biblia mga igsoon. Daghang mga tigpakaringnon mga igsoon nga kunuhay alagad sa Dios, pero ultimo mga igsoon nga kasuguan sa Ginoo, dili mo sugot iya baka sa Dios ni ana. Idili ka magbuhat inganong magbuhat ka. Idili ka magyukbo inganong magyukbo ka. Nya imong bakakan imong kaugalingon. Diya sa inyong balay nama mo'y altar. Pero inyong butang kandila. Nagsugo ang Biblia butang kandila, butang igbuwak. Na ikaw man imong kano gugusaryuhan. Unsa may gitudlo mga igsoon sa Biblia mga igsoon. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaigod namo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kinggirian dinhi sa yuta ang mayngon sa langit. Ang kalado namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa dotan. Amen. Mao lang gitudlo sa Biblia. Karon tudloan ninyo mga tao, Abi Maria, magimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Wa ka kuyape. Asa man na sa Biblia? Asa man na sa Biblia mga igsoon? Si Maria mga igsoon, inahan sa atong Dios mga igsoon, nga si Jesucristo tawhanon, pero ang Dios sa langit mga igsoon, walay inahan. Naata dire kalibutan na mga igsoon, lumalabay lamang mo nang naata inahan, pero dito sa langit mga igsoon, wala ta inahan mga igsoon. Kita tanan mga igsoon, brothers and sisters ta dito mga igsoon. Walay labaw nato mga igsoon. Kung labaw man ka dire sa imong posisyon mga igsoon. Topic is larawan. Yes, larawan mga igsoon. Larawan. So wala, gitugot gayod sa Biblia mga igsoon. Kamo na lang mo timbang sa katawan sa tibuok kalibutan kung kinsa anaa sa kangayanan o sakto mga igsoon nga naa sa kamaturan mga igsoon. Suway mo bisita sa inyong simbahan
gilangkat mga igsoon. Pero sa inyong Biblia naa, pero sa inyong simbahan naaman na yung mga 10 commandments mga igsoon. Basahan ninyo mga igsoon. Basaha. Di ba ilang gilangkat mga igsoon? Kaya nga naman, pagpabutas sa mga tao. Panahon na mga igsoon nga mahigmatata sa kamaturan mga igsoon. Panahon na gyud mga igsoon. Ayaw na pagaygahi mga igsoon o paglangan-langan mga igsoon. Kay karon ang adlaw sa kaluwasan sa Dios mga igsoon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Biya kamo ni ana mga igsoon. Ayaw kalimti mga igsoon sa Gipadayag 22. Bulahan ang naglabas sa ilang mga biste. Kay sila hatagag katungod sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Apan dito sa gawas. Dito ang mga malaway, ang mga talawan, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon mga igsoon. Ako si Jesus ang nagpasidaan na ini, ngadto sa tibok katawhan, sa tibok simbahan, sa tibok kalibutan mga igsoon. Kung dili man mo ilang mga igsoon, nga kini Diyos-Diyos mga igsoon, magmahay ka mo mga igsoon, dito sa ikaduhang kinabuhi mga igsoon, magkagot unya ang inyong mga ngipon mga igsoon, muingon mo, apat lagi nagpatugo sa gipadala sa Diyos nga mga ebanghelista mga igsoon. Kaya nga naman, tungod kay dili mo gusto mo dawat sa kamaturan ta mga igsoon, biya mo ni ana. Dili na makadungog, dili na makalakaw, wala na igahom. Mingon sila, naman, o sa samni, larawan ni Santos, kaklaro ana putaw, bakal, bato, siminto, kaklaro ana papel, kaklaro ana, tapos mo ni imong inganaan, mo ni imong ludhan, ang imo ni siyang ibaylo sa Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan, sa gamay nga butang nga binuhat sa kamot sa tawo. Ayaw ibaylo mga igsoon, naginawa ka mga igsoon, tagaadlaw gitagaan kag panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw ibaylo ni ana mga butanga nga gamay lang kayo, wala na ibili sa tubangan sa Dios. Ila ra nang gipangadok-hadlok mga igsoon nga tabaan ka na. Time is up. Salamat. Speaker summary on the negative side. For all the debaters, all the viewers worldwide, the rule kung moabot na gani sa summary, ang inyong main topic mao kadtong gidebatihan. Asa pick up pa, asa dapit ang defect sa other side, and then you have to summarize both in the affirmative or the negative side. The role and the summary is the conclusion of the debate. Nining puntuha karon after the negative side, mi deliver sayang summary, linangkob nga pagkaasoy. Ato nang ihatag ang linangkob nga pagkaasoy sa debate. Summary, nining pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Summary of the debate. Affirmative side, Catholic faith defender Paul is Alima. Okay, daghang salamat kanimo Mr. Moderator sa imong nindot nga pag-moderate nining amaong debate. O kaninyo sa tanan nga milahutay sa pagpaminaw sa atong educational dialogue. Daghang salamat usab kaninyo. O sa akong pinanggang kaatbang, si Evangelist Archie Aniedes, salamat usab sa iyang kadasig, sa iyang mga pulong nagipamuong dinhi. Although murag sakit nga bation, pero kung doon na tayo paghigugman niya, atong masabtan ang iyang kadasig, ug diha na nang mong kadasig, hinaot unta nga ang Espiritu Santo magiya sa iyang kinabuhi sa dalan kung asa siya paingon. So ani ako sa akong linangkob o pag-summarize nato sa isyu nga gidebatihan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa Biblia. Wala gyud mapalpak ang akong pagpabarog, kaya ako mang napresentar ang kaligunan nga bisan gani ang Dios nagmugna, nagkulit ug naghimo siya larawan. Mo nang sa dihang gipangutanan nako si Evangelist Aniedes, nasayop ba ang Dios sa dihang nagkulit siya ug usa ka butang? Mingon siya, wala masayop ang Dios.
Sa ato pa may admitir siya nga bisan pa ang Dios nagkulit. O sadyang ako siyang gipangutana dito kang Moses nga gisugo man si Moises sa Dios. Ang pangutana, nasayop bang Dios sa pagsugo niya kang Moises nga maghimo og larawan? Niingon pod siya nga wala masayop. So ang tanan nako nga gipamatuod iyang giuyunan. Busa makaingon ako nga niining ikaduha nga proposisyon wala gyud makabungkag ang akong pinangga nga makaigsuonan. Nagpabiling, nagbarog ang kamatuoran nga ang mga larawan gitugutan gayud sa Dios ug akong gipresentar ang daghang mga ebidensya sama sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa sulod sa labing balaang dapit gikulitan og larawan ug ang templo sa Dios. Ezekiel 41 17 hangtod sa 22 sang ang bungbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa makeruben, larawan sa tao, larawan sa palmera ug larawan sa leon. Ug sadyang akong gipangutana sa mga pangutana sa afirmatibo nga pangutana wala gyoy gikasungag nga katarungan kining atong pinangga. Mao nang ang bulawan masulayan ang iyang pagkatinuod kung kiniidangdang diha sa siga sa kalayo. O atong nakit-an nga sa dihang atong gidangdang sa silaw sa kamatuoran ang atong pinangga natunaw ang tanan niyang pangatarungan ug nabangkaruta siya sa iyang pagpamatuod nga ang mga larawan wala itugot sa Dios. Sumala sa balaan nga kasulatan atong mabasa nga bisan ang atong Ginoo wala gid mo object og larawan. San Mateo kapitulo 22 bersikulo 19 hangtod sa 20 mao kini ang atong mabasa. Ipakita kanako ang salaping ipamuhis og giduhulan nila siya usa ka denaryo og miingon si Jesus kaniya kang kinsa kining larawan og patik niini. Mitubag ang mga tao larawan kana ni Cesar. Ang pangutana sa dihang si Kristo gihatagag larawan sa kwarta mi object pa si Kristo? Wala si Kristo mo object. Mao nang bisan ang atong Ginoo wala magsupak-supak og larawan og dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 49 mao kinang atong mabasa. Sa ingon nga gidala nato ang larawan sa usa nga hinimo sa abog, dadon usab nato ang larawan sa usa nga langitnon. Kung magdaladala kitag larawan sa mabutang sa yuta, gidapit kita sa balaang kasulatan nga ato sabdadon ang larawan nga langitnon. Mao na naami larawan sa mga anghel kay naaman na sila sa butang sa langit. Naami larawan sa mga santos kay mga santos tuaman sa langit. Mabitaw nga ako siyang gipangutana naabay mabasa sa Bagong Testamento nga gibawal ni Kristo ang paghimog larawan. Wala siya katubag. Og ang iyang mga tubag pabor kaayo sa afirmatibo mao nang makaingon ako nga niining maong debate midaog gayod ang kamatuoran og pagkasuperior sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko daw sama kini sa pulawan nga walay nahimo ang atong igsuon aron nga iyang gubon kining lig-on nga kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan nga gialaw sa Dios nga maghimog larawan. Ang gibawal diha sa balaang kasulatan mao ang malarawan sa mga Dios-Dios. O kining atong malarawan dili kini mga Dios-Dios kay wa man nato kini ilha nga Dios. Walay but-an nga Katoliko nga moampo nga moingon Dios namo nga Antonio hatagi kami auto. Walay Katolikong moingon nga Dios namo nga Roque hatagi kami og karaoke. Wala po'y but-an nga Katoliko nga moingon Dios namo nga Agustin pahunungan na intaon ang COVID-19. Sa ato pa kitang mga Katoliko wala kita mag-isip sa mga larawan nga Dios. Sila lang ang nag-isip nga Dios. Mao na
nga I'm sorry Mr. Aniedes ka nang imong pag-akusar ka namo sa mga butang nga wa namo buhata. Unsa may atong tawag sa mga santos? San Antonio. San ang atong address nila? Kay dili man sila mga Dios. Kining atong malarawan, dili Dios ang atong pag-isip niini. Og ibutang ka na sa bokabularyo sa inyong kahibao. Kaya kaming mga Katoliko, never nga nag-isip sa mga larawan nga Dios. Mao nang nasipyat kamo sa inyong pagpamatuod nga kini mga Dios-Dios. Gitawagan ni sila nga mga santos kay dili sila mga Dios-Dios. Pero sige na lang, ato na lang pasayloon, kining atong pinangga o atong i-apil kanunay sa atong mga pag-ampo nga hinaot, kaluyan sila sa Ginoo, i-part nato sila sa atong prayer. Kaya ang Ginoo nag-ingon sa Juan 17:21, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. O Mr. Aniedes, kauban sa imong grupo sa inyong Soldiers of Christ, dawata ang among mga pag-ampo alang kaninyo og hinaot nga kaluy-an kamo sa grasya sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios nga tuwa sa langit, dili kining maong mga larawan. Salamat. Mayong gabi ka natong Brad Paul Alima. Atong gipaminaw ang both sides of the issue.